Señor, nos presentamos a ti en esta hora. Lord, we come to your presence at this time. Imparte tu hablar a los santos. Impart your speaking to the saints. Edifica tu iglesia. Build up your church. Abre nuestros ojos espirituales. Open our spiritual eyes. Danos espíritu de sabiduría Give us a spirit of wisdom y revelación and revelation para entrar en tu palabra to enter into your word y poder ser edificados, bendecidos, limpiados y lavados. and be able to be built up, blessed, cleansed, and Wash. washed. Gracias, Señor, por este tiempo. Thank you, Lord, for this time. Amén. Amen. Hemos estado hablando por los pasados 2 mensajes We have been speaking in the previous 2 messages sobre el centro y el corazón de Efesios regarding the center and the heart of the book of Ephesians. en el capítulo 5, In chapter 5, específicamente el capítulo 32 y 31 y 32, specifically on chapter 5, verses 31 and 32, donde Pablo dice, grande es este misterio, where the Apostle Paul says, this mystery is great, mas yo digo esto de Cristo y la iglesia. but I speak with regard to Christ and the church. Hemos estado profundizando más en este asunto de qué es este gran misterio. We have been going deeper into this matter of what is this great mystery. Porque muchas veces sencillamente nos contentamos con decir, es Cristo y la iglesia. Because often we are content with seeing or speaking that, it refers to Christ and the church. Pero el apóstol Pablo se estaba refiriendo al versículo anterior. But the Apostle Paul was referring to the previous verse Cuando dice, mas yo digo esto, when he says, but I speak this. se refería a lo que acababa de decir. He's referring to what he had just spoken prior to this. Y entonces menciona esto es un gran misterio, And then he mentions this is a great mystery, el cual está íntimamente relacionado con Cristo y la iglesia. which is intimately related with Christ and the church. Por eso hemos estado elaborando la profundidad intrínseca de esos 2 versos. And so therefore we have been laboring on the deep intrinsic meaning of those verses. En el primer mensaje trabajamos con la visión de la casa The first message, we labored on the matter of the vision of the house como la familia de Dios as the family of God y centro para la economía de Dios. and the center for God's economy. Luego el próximo mensaje, el mensaje siguiente, profundizamos la práctica del sacerdocio en el hogar. And then in the next message, message 2, we went in deeper into the aspect of the priesthood in the home, the Así que- practice of the priesthood. Así que estuvimos laborando y queremos profundizar un poco más hoy So we've been laboring on these matters, and today we want to go in deeper sobre el aspecto del sacerdocio on the matter of the priesthood y el propósito, la meta del sacerdocio, and the purpose, the goal of the priesthood, cuál es la descendencia de Dios. which is the seed of God. Probando un poco el punto de cómo podemos armonizar el sacerdocio con el hogar, In testing the matter of how we can harmonize the matter of the priesthood and the household or the home, queremos trabajar 4 versículos que están paralelos. we would like to work on 4 verses which are parallel to one another. Primera de Pedro 3:7 1 Peter 3:7, C C. dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. It says that your prayers may not be hindered. Pedro se está refiriendo a los esposos que tratan inadecuadamente a sus esposas. Peter here is referring to husbands who deal in an improper way with their wives. Luego, Malaquías 2:13 And then Malachi 2:13
habla de modo que él no mira más el sacrificio ni lo acepta con gusto de vuestras manos. It says, so that he no longer regards the sacrifice or receives it with pleasure from your hand. Y le está hablando a los sacerdotes And he's speaking to the priests porque estaban tratando a sus esposas de una manera impropia. because they were dealing in an improper way with their wives. Quiere decir que cuando Pedro utiliza la frase que las oraciones no tengan estorbo, So when Peter uses this phrase that your prayers may not be hindered, se está refiriendo a el servicio sacerdotal, he's referring to the priestly service, quemando incienso burning incense para Dios for God en la oración. in prayer. Y en Malaquías And in Malachi, se da literalmente el sacrificio que Dios no acepta porque están siendo impropios con sus esposas. refers directly to the sacrifice which is offered, but that God did not accept because they have dealt treacherously with their wives. Quiere decir que tanto el esposo como el sacerdote tienen el mismo efecto. So it shows that both the priesthood and the priest have the same, And the husband and the husband have the same purpose, effect. So they have the same effect. el mismo efecto. ¿Por qué tienen el mismo efecto? Why do they have the same effect? Porque ambas posiciones se interrelacionan cuando se trata del hogar. Because both positions are interrelated when it comes to the home. Quiere decir que Dios está reprendiendo a los sacerdotes porque estaban siendo maridos impropios, It means that God reproved the priests because they had been improper in their marriage. y Dios está, Pedro advierte a los maridos And Peter is warning the husbands como si fueran sacerdotes as such who are priests. de no tratar mal a sus esposas He warns them not to deal in an improper way with their wives, porque entonces sus oraciones serán estorbadas. because if so, then their prayers would be hindered. Quiere decir que los sacerdotes son esposos It means that the priests are husbands y los maridos son sacerdotes. and the husbands are priests. Luego vemos en Efesios 5:31c Then we can see in Ephesians 5:31c, y dice, y se unirá a su mujer y Says- los dos serán una sola carne. shall be joined to his wife, and the two shall be one flesh. Y luego en Malaquías 2:15a dice, pero no los hizo el uno. And then in Malachi 2:15a, he says, but didn't he make them one? Pablo está citando versos que se mencionaron en Génesis y se mencionaron también en Mateo. Paul is referring or quoting verses that were used in the Genesis and in Matthew. Este gran misterio de y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, This great mystery that he shall be joined to his wife and the two shall become one flesh. está hablando de la relación espiritual íntima en Dios, lo cual los hace uno. It's referring to the spiritual and intimate relationship in God which makes them one. Y en Malaquías está mencionándose cómo es posible And in Malachi, it's mentioning how can it be que ustedes, después que Dios los hace uno, that you, after God has made you one, hacen esas cosas. do such things. Quiere decir que el trato para el que se casa It means that the dealing for one who is married es igual que para el sacerdote. is the same as for one who is a priest. Así que podemos decir que estamos hablando de que en el hogar es la base para el ministerio sacerdotal, We can say then that the home is the basis for the priestly ministry, para que Dios pueda llevar adelante su plan y su propósito. that God may carry out his purpose, his plan, and his purpose.
Malaquías también nos abre una ventana para saber cuál es el propósito por el cual Dios los hizo uno. Malachi also opens up a window for us to see what is the purpose for which God made them one. Pablo no profundiza tanto como Malaquías. Paul does not go in as deep as Malachi did. Fíjense qué interesante. See how interesting this is. Malaquías 2:15b dice, Malachi 2:15b ¿y says, por qué uno? and why one? Es decir, Dios los hace uno, In other words, God made them one. se supone que se comporten a la altura de unos que son uno entre ellos mismos por Dios, And so they're expected that they're supposed to behave up to the standard of those who have been made one by God. pero eso tiene un propósito. But that has a purpose. Dios establece el matrimonio, God established marriage, hace que el hombre y la mujer lleguen a ser uno. made that man and wife become one. Dice Malaquías, ¿y por qué uno? And why one? Malachi says. Él buscaba la descendencia de Dios. He sought the seed of God. Ese era el propósito. That was the purpose. No está hablando de presentar las ofrendas, He's not speaking about presenting the offerings. no está hablando de quemar incienso. He's not speaking regarding offering or burning up incense. Sencillamente está diciendo para la descendencia de Dios. He's simply stating for the seed of God. Ese es el propósito esencial del matrimonio. That is the essential purpose for marriage. Así que por eso nos gustaría volver un poco atrás nuevamente And so we would like to go back somewhat again y que podamos mirar a través del Antiguo Testamento el proceso de Dios para lograr su propósito. that we may see throughout the Old Testament the process that God took to accomplish His purpose. Y vamos a hacer una comparación entre Génesis 1 y Génesis 5. And we will make a comparison between verses in Genesis 1 and Genesis chapter 5. Génesis 1, 26, 27 y 28, se los voy a leer de corrido. We'll read Genesis chapter 1 verses 26, 27 and 28. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, los bendijo Dios, les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y ejerced dominio. And God said, let us make man in our image according to our likeness, and let them have dominion. And God created him male and female. And God created man in his own image. In the image of God he created him. Male and female he created them. And God blessed them. And God said to them, be fruitful and multiply, and fill the earth and subdue it, and have dominion. Dios deseaba God wished que el hombre le expresara that man would express him, expresara su imagen, express his image, lo representara, would represent him, ejerciera dominio. would have dominion, Y derrotara a su enemigo. and thus defeat his enemy. Adán fue creado como un alma viviente, Adam was created as a living soul, pero él necesitaba que su espíritu humano se mezclara con el árbol de la vida. but he needed that his human spirit would be mingled with the spirit of God. He needed the divine life. Si Adán hubiese participado del árbol de la vida, If Adam had partaken of the tree of life, Satanás hubiese sido derrotado Satan would have been defeated, y el universo entero se hubiese llenado de la vida de Cristo. and the whole universe would have been filled with the life of Christ. Pero eso no pasó. But that did not happen. Entonces, de momento, cuando entramos en Génesis 5, So when we come to Genesis 5, dice, conoció el hombre a su mujer Eva, and it says, and the man Adam knew his wife, Eve his wife, la cual concibió y dio a luz a Caín. and she conceived and gave birth to Cain. Entonces ella dijo, he adquirido un varón para Jehová. And she said,
I have acquired a man, Jehovah. Estoy leyendo ahora en Génesis 4 antes de entrar al 5. We read Genesis 4:1 before entering to Para chapter hacer la 5. comparación entre Génesis 4, Génesis 5 y los dos, las dos misiones que Adán va a recibir. That we can make a comparison between chapters Genesis chapter 4 and 5 and to see the mission for which Adam had been Así created. que en este primer parto In this first birth que Eva tiene, that Eve had, ella concibe a Caín. she conceived Cain. Y ella dijo, he adquirido un varón para Jehová. And she said, I have acquired a man for Jehovah. Luego en el versículo 4:2 dice, y volvió a dar a luz. And in verse 2, chapter 4, verse 2, again she gave birth Y dice, y tuvo a Abel, to his brother Abel. su hermano. Fue el pastor de ovejas, mas Caín fue el labrador de la tierra. And Abel was a tender of sheep, but Cain was a tiller of the ground. ¿Vieron a Adán por algún lado? Did you see Adam speaking anywhere here? No, nada. No, he didn't. Eva era la que estaba más sensible, Eve was the more sensible one tratando de presentar sus hijos a Dios. in trying to present her children to God. Pero Adán no tiene ninguna participación. But Adam did not participate here at all. Me da la impresión que ella fue la que le puso los nombres a los niños. My impression is that she's the one who gave names to the children. Así que está Adán y está Eva, pero no hay unidad. So there you have Adam and Eve, but there's no oneness. Después de la caída hay un proceso en ellos y todavía uno puede ver en estos dos partos que no hay claridad. So after the fall, there was a process in them, and we can see from looking at these two births that they did not have clarity. Entonces, ahora vamos a comparar estos primeros versos del 1 al 4 Now we're going to compare these verses from 1 to 4 con el capítulo 5. with chapter 5. Dice Génesis 5:3. Genesis 5:3 says, Vivió Adán 130 años y engendró un hijo. And Adam lived 130 years and begot a son Un hijo a su semejanza, in his likeness, conforme a su imagen, according to his image, y llamó su nombre Set. and he called his name Seth. Veamos estas dos palabras, Let's look at these two words here. engendrar y semejanza. Beget and according to his image. Dios creó a Adán a su imagen y semejanza, pero ahora está claro que él tiene la encomienda de transmitir la semejanza de Dios que está en él a su hijo. God created Adam in his likeness, but now it's clearly seen that it's Adam's burden, or he required of him that he would transmit his image and likeness to his children. Él tiene un nuevo propósito. He has a new purpose here. Ahora él no está para que la humanidad completa reciba la vida divina. The view here is not that Adam, that all of humanity would receive from Adam. It's focused on him and his son. Él ahora está laborando para dirigir su familia a Dios. Now he's laboring to guide and lead his family toward God. ¿Ves la diferencia? Can you see the difference? Del 1 al 4 hay, por lo menos en el primer capítulo del 1, está la misión para Adán. In chapter 1, it's stated that there's a mission, an objective for Adam. Luego Adán no tiene una visión muy clara de cuál es su segundo propósito. Then we see that Adam does not have a clear view of his purpose. Pero entonces en el capítulo 5 ya él se da cuenta cuál va a ser su misión. Then we can see in chapter 5 that he has realized what his mission is, his Y vamos a purpose. ver la gran diferencia de las familias que salen. And now let's look at the great difference among the families that are begotten Y el resultado.
and the result of them. Así que en cierta manera siempre hemos estado hablando negativo de Adán, And in a certain way, we've usually spoken negatively regarding de su Adam caída of y the fall lo que hemos sufrido por and what su we've causa. suffered because of his failure. Pero quiero enfocar el lado positivo, But let's now focus on the positive aspect. porque posiblemente lo que Adán está haciendo es exactamente lo que el Señor quiere que hagamos hoy. Because perhaps what Adam is doing here is exactly what God wants us to do today. Así que Adán engendró a Set, And so Adam begot Seth lo educó, and raised him, he educated him, le enseñó de Dios. he taught him about God, Así que Set se casó and then Seth in turn married, y tiene un hijo and he begets a son, y se llamó Enos. and he named his son Enosh. E inmediatamente algo positivo sucedió. And immediately something positive occurred. Dice que en aquel tiempo los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. And at that time, men began to call on the name of Jehovah. Fíjese que nos dice que la familia de Adán comenzó a invocar el nombre de Jehová. Notice that it doesn't say that Adam's family started calling on the name of Dice Jehovah. los hombres, It says men, implicando que ¿de dónde aprendió Enos a invocar? implying where did Enosh learn how to call on the name of Jehovah? De su padre. From his father. ¿Y de dónde Set aprendió a invocar? And where did Seth learn how to call on the name De of sus Jehovah? padres. From his parents. Pero Enos But Enosh logró transmitir ese invocar a más personas. was able to transmit this calling on the Lord to more people. Y el invocar el nombre del Señor sí se pega. And calling on the name of the Lord does stick to you. I mean, it becomes something you partake of. Mi madre, que ya falleció, My mother, who has passed away, ella no se reunió nunca en la iglesia, she never met in the local church. pero nosotros la visitábamos con mucha frecuencia. But we would visit her frequently. Y ella nos escuchaba invocar el nombre del Señor. And she heard us, she would listen to us, Y, calling on the name. y poco a poco, And gradually, ella empezó a invocar el nombre del Señor. she began calling on the name of the Lord. Y a veces estábamos allá en la casa Sometimes we were there at home, y ella decía, Señor Jesús. and she would say, "Oh Lord Y Jesus." comenzaba a hablar alguna que otra cosa. And she spoke something. Ella le empezó a salir al invocar espontáneamente. The calling on the name of the Lord started rising up spontaneously ¿Por from her. qué? Why? Porque nos escuchó a nosotros. Because she heard us De practicing tanto mencionarlo, that so much that we, in saying that, ella lo repitió. that she repeated. Algo así pasó con Enos. Something like that happened with Enosh. Enos comenzó a transmitir el invocar a los demás. Enosh began transmitting the calling on the Lord to others. Pero eso es otro tema. But that's a different topic. Lo que vemos es que hay una línea diferente What we see is that there's a different line a la que se originó con Caín y Abel. from the one that was initiated with Cain and Abel. Entonces, Enos tuvo un hijo. And then Enosh had a son. De hecho, tuvo varios hijos. He had several children. Pero en vez de entrar en los detalles de la genealogía, quiero enfatizar solo los más importantes. But rather than going into the details of the lineage, we'll emphasize a few points. Por ejemplo, hubo un hijo que él tuvo que se llamó Jared. He had a son whose name was Jared. Y Jared tuvo otro hijo que se llamó Enoch. And Jared had a son called or named Enoch. Y Enoch tuvo otro hijo que se llamó Matusalén. And Enoch had a son or begot a son named Methuselah. Así que estos tres personajes So these three people or characters tienen algo muy importante. have an important aspect here. Y de hecho, también Matusalén tuvo un hijo que se llamó Lamec. Actually, Methuselah also begot a son named Lamech. Ok. Entonces, Jared tiene a Enoch. Jared begets Enoch. Entonces, Enoch tiene a Matusalén. Enoch begets Methuselah. Matusalén engendra a Lamec. Methuselah begets Lamech. No se olvide de esa línea. Don't forget this line. Pero ¿qué pasó con Enoch? But what happened with Enoch? Dice que Enoch caminó con Dios.
Well, we see that Enoch walked with God. Dice, anduvo Enoc con Dios And Enoch walked with God después que engendró a Matusalén. after he had begotten Methuselah. Leí algo en el ministerio una vez que decía que muchas veces necesitamos los hijos para poder comenzar a caminar seriamente con Dios. I heard something in the ministry at one time which said that sometimes we may need to beget children in order that we would seriously walk with God. Necesitamos a Dios. We need God. Y dice, y anduvo Enoc con Dios It says, and Enoch walked with God, y no fue hallado. and he was not. Se desapareció He was gone, porque Dios se lo llevó. for God took him. Qué maravillosa familia produjo Adán, hermano. What a marvelous family was produced out of Adam. Tuvo a Set, He had Seth, tuvo a Enos. had Enosh. Enos invocó el nombre, Enosh called on the name of the Lord, hizo que muchos invocaran el nombre. caused many others to call on the name of the Lord. Entonces After him. Enos tuvo a Jared, Enosh begot Jared, Jared tuvo a Enoch Jared begot Enoch, y Enoch, el Señor se lo llevó. and Enoch, he was taken, the Lord took him. La infusión que recibió de su abuelo, This imparting, this infusion he received from his grandfather, de su tatarabuelo, from his great-grandfather, lo llevó a una dimensión especial took him to a special dimension, que Dios tuvo que sacarlo de aquí such that God had to take him away from y there entrarlo en la dimensión divina. and took him into the heavenly or divine realm. Eso es como graduar de universidad a un niño de 5 años. That's as if you would graduate a child, a 5-year-old child, in university. Porque al día de hoy todavía nos falta mucho para entrar a esa dimensión de Enoch. But nowadays we're still short. We're lacking such a growth in order to enter into the dimension that Enoch did. Apenas estamos experimentando entrar en la esfera mística. We are gradually entering to experiencing the mystical realm. Pero Enoch se fue. But Enoch was taken. Entonces dice que antes de que el Señor se lo llevara, él engendró a Matusalén. So before the Lord took him, Enoch begot Methuselah. Lo interesante aquí es que Jared vivió 962 años. What's interesting here is that Jared lived 962 years. Enoch vivió 365 años. Enoch lived 365 years. Y Matusalén 969 años. And Methuselah lived O 969 sea, years. comparación, Enoch se fue bien jovencito. Yeah, as you compare with others, Enoch was taken at a very young age. 365 añitos nada más. 365 years only. Comparado con los de su padre que vivió 962 Compared to his father who lived to 962 y su hijo 969. and his son 969 years old. Entonces, si Enoch murió a los 365 años, ¿con quién se quedó Matusalén? So if Enoch was gone at 365 years, who was Methuselah left with? Con su abuelo. With his grandfather. Su abuelo vivió solamente 7 años menos que su nieto. His grandfather lived only 7 years less than his grandson. Tuvo tiempo para educar a su nieto. It allowed plenty of time for him to educate his grandson. ¿No es maravilloso? Isn't this marvelous? Matusalén entonces engendró a Lamec. And then Methuselah begot Lamech. Y Lamec And Lamech engendró un hijo. begot a son. ¿Sabe cómo se llamó? You know what he was named? Noé. Noah. Imagínense. ¡Qué familia! Can you imagine what a family these were? Adán cumplió su segunda misión perfectamente. Adam perfectly fulfilled his second mission. Dice, y llamó su nombre Noé, It says, and he named his son, his name, Noah, diciendo, este nos dará reposo de nuestro trabajo.
saying, "This one will give us rest from all our toils, y de la fatiga de nuestras manos que vienen por causa de la tierra que Jehová maldijo. rest from our work and from the toil of our hands, which come because of the ground which Jehovah has cursed." Matusalén sencillamente lo que hizo fue preparar el camino para cuando llegara el diluvio estuviera el hombre apropiado para salvar una porción necesaria para que Dios siguiera con su descendencia. What Methuselah did was simply to prepare the way for a son to be raised and educated, that he would carry out God's purpose. That Yeah, that's my first. Amen. ¿No es maravilloso? Isn't this marvelous? Está ahí. It's all there. No, los nombres de la genealogía no están ahí por casualidad. The names in this lineage, in this seed, are not there by chance. Nosotros los saltamos, no queremos perder tiempo con eso. We often go through that quickly and we skip over that. Pero esos son el registro del proceso de la genealogía donde Dios traza su descendencia. But those were registered to show the process that God was obtaining a seed to carry out his purpose. Entonces, Noé tuvo hijos también. And so then Noah also had children. Tuvo tres. Noah begot 3 children. Tuvo Sem, Cam y Jafet. Noah begot Shem, Ham, and Japheth. Pero quiero enfocarme en Sem. But I want to focus on Shem. Sem tuvo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hijos. Shem 8 hijos. begot 8 children or sons. Y tuvo uno que se llamó Tare. And Shem begot one who was named Terah. ¿Sabe a quién engendró Tare? Do you know who did Terah beget? Abraham. Terah begot Abram. Aquí Abraham se conectó con Adán. And here we see that Abram was connected to Adam Del nuevo linaje. from the new seed, the new line, Para que se cumpliera el propósito de Dios. that God's purpose would be fulfilled. Así que cuando miramos el libro de Mateo, So when we see and look at the book of Matthew, dice Mateo 1:2, chapter 1 verse 2 says, Abraham engendró a Isaac, Abraham begot Isaac, Isaac engendró a Jacob, and Isaac begot Jacob, Jacob engendró a Judá, and Jacob begot Judah, y Jacob engendró a José, and Jacob begot Joseph, marido de María, the husband of Mary, de la cual nació Jesús, of whom was born Jesus, quien es llamado el Cristo. who is called the Christ. ¿De dónde salió Cristo? Where did Christ come out of? De la nueva misión que le fue dada a Adán. From the new mission that was entrusted to Adam. Adán, el primer hombre, no pudo hacer nada. Adam, the first man, was unable to do anything. Pero Adán corrigió su caminar, But he corrected his walk. trazó una descendencia adecuada, He set out a new lineage, a proper seed, hasta producir el segundo hombre until he produced the second man, que sí cumplió el propósito, which did fulfill God's purpose. que representaba y expresaba la imagen de Dios One who represented God in his image, y tomó dominio and he took dominion, y derrotó al enemigo. and he defeated the enemy, Y hoy está laborando en su iglesia and now is laboring in his church para culminar esta era. to culminate and complete this age. Pero ahora el Señor no se detuvo Now the Lord did not stop there cuando murió y resucitó. when he died and rose up. No, de él están saliendo muchos hermanos. No, from him many brothers are being begotten. Esta secuencia, esta línea This- todavía continúa. This line is still going on, being carried out. Así que necesitamos estar alerta cuál es nuestra función. And so we need to be alert and pay attention. What is our mission? En Efesios 5:31, In Ephesians 5:31, les voy a leer un versículo que ustedes han oído muchas veces. we're going to read a verse that you have heard many times. Pero quiero traerles una visión diferente. But I want to show you a different view of it.
Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. For this cause a man shall leave his father and mother. Y quiero quedarme ahí. And I want to stop there. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. For this cause a man shall leave his father and mother. En Génesis 2:24 y Mateo 19:5 In Genesis 2:24 and Matthew 19:5, se repitió esta frase, this este phrase verso. was repeated. This verse was repeated. ¿Por qué ese énfasis? Why was this emphasis given? Por años estuve considerando, ¿por qué enfatizan tanto dejar el hombre a su padre y a su madre? Why is it so emphasized that man shall leave his father and his mother? Ya vimos que por un lado Abraham le fue ordenado salir de su tierra y parentela. So on the one hand, we saw that Adam, it was ordained for him to leave, to Abram, to leave his father and that land. Pero aquello era para producir una nueva familia en Dios, But that was in order to produce a new family in God, fuera de la corrupción, outside, away from the corruption, fuera del ámbito natural. away from the natural realm. De la misma manera el Señor indicó a los discípulos que necesitaban salir de su atmósfera natural. In the same way, the Lord indicated to his disciples they had to deny and leave their natural realm, Aún en sus relaciones personales, familiares. even in their personal and family relationships. Pero aquí es diferente. But here, there's a difference. Aquí estamos hablando de personas que ya conocen al Señor. Here we're speaking about people who already know the Lord. Entonces, si existe una línea similar a la que describimos de Adán hasta Abraham, So if there's a different line from that we described from Adam to Abram, entonces los jóvenes deberían estar con sus padres then the young people ought to be with their parents para continuar con el propósito de Dios. in order to continue carrying out God's purpose. Ese propósito de Dios es parte de este gran misterio. And that purpose of God is part of this great mystery. Así que en una conferencia reciente que el hermano Minoro estuvo con nosotros, And so in a recent conference that Brother Minoro was here with us to speak this conference, él mencionó que los jóvenes que aún están sin casar he mentioned that the young people who are yet unmarried están a la mitad. are halfway. Solamente viven en un 50%. They're only living at 50% Hasta que llegue su compañera. until the time when their bride or their groom, their Entonces mate los dos forman una sola entidad. arrive, and then both together will form a new unity. Y en el próximo mensaje vamos a entrar en mucho detalle sobre ese misterio de la una sola unidad, In the next message, we will go into great detail una sola about entidad. this matter and this mystery of only one unit being one. Pero aquí quiero enfatizar el aspecto de los padres. But here, I would like to emphasize the aspect of the parents. Si el joven es solamente el 50%, If the young man is only at 50%, hasta que llega su compañera o compañero, until his mate is or her mate comes along, ¿sabe quién suple el otro 50% en lo que llega su compañero? do you know who must supply the other 50% until their mate arrives? Los padres. The parents. Los padres son el otro 50% de los hijos. The parents are the other missing 50% of their children. Ellos tienen que entrenar, They must train them, perfeccionar perfect y them, madurar and mature them, para que, al igual que Adán con Set, so that at the same as just as is Adam with Seth, los hijos vengan a ser a la imagen de sus padres, the children would grow up and become in the image of their parents, el cual es la expresión de Dios mismo en ellos. which is the expression of God Himself in them. ¿No es maravilloso? Isn't this marvelous? Por eso necesitamos estar alertas. So we must pay heed. We must be alert. Todo este gran misterio comprende el proceso de la vida matrimonial. This great mystery encompasses the whole process of the marriage life. Por un lado, siendo padres,
On the one hand, being parents, pero por otro lado siendo sacerdotes, and on the other hand, being priests, ministrando vida ministering life en armonía con el sacerdocio celestial. in harmony with the heavenly priesthood. Fíjense Pablo como dice, Listen, or let's pay attention to how Paul speaks of it. 2 Timoteo 1:5, 2 Timothy 2:5. trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, So that bring to our memory the unfeigned faith, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, unfeigned faith in you, which dwelt first in your grandmother Lois and your mother Eunice. y estoy persuadido de que en ti también. And I am persuaded dwells also in you. ¿No se parece a Jared con Isn't- Enoch Isn't this similar to to Jared with Enosh y Matusalén? and Methuselah Y Matusalén con sus hijos y sus nietos. with his sons and grandsons? Es lo mismo. It's the same Y hoy matter. tenemos que tener esa visión. And today we must have this same vision. Cuando las parejas se junten, When couples come together, tienen que estar claros para cuál es el propósito de su matrimonio. they must be clear what is the purpose for their marriage. Producir descendencia para Dios. To produce a seed for God. Ahora la palabra cobra vida. Now the word takes on life. Aleluya. Hallelujah. Ahora quiero entrar a otro tema muy sensitivo y muy crucial. Now I want to enter into a very sensitive and crucial subject. Y ya tocamos el tema de primero 3:7 en el aspecto de cuando los esposos no tratan bien a sus esposas, las oraciones son estorbadas como igual que los sacerdotes. We touched on this matter in 1 Peter 3:7 that when the husbands deal improperly with their wives, their prayers are hindered, and so it affects their priestly service. Y Pedro dice ahí en Pedro 3:7, And Peter says in 1 Peter 3:7, dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, husbands in like manner dwell together with them according to knowledge, dando honor a la mujer assigning honor to them como a vaso más frágil. as with a weaker female vessel. Y aquí es la parte que quiero enfatizar. And here's the part I want to emphasize. Como a coherederas de la gracia de la vida. As also to fellow heirs of the grace of life, Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. that your prayers may not be hindered. Ahora, la pregunta es, ¿coherederas de qué? And so the question becomes, fellow heirs of what? Los maridos son herederos The husbands are heirs y ellas son herederas. and wives are heirs. ¿De qué? Of what? Éxodo 19:5 dice, Exodus 19:5 says, ahora pues, now therefore, si en verdad obedecéis mi voz if you will indeed obey my y voice guardáis mi pacto, and keep my covenant, vosotros seréis mi tesoro personal. then you shall be my personal treasure. Y más adelante dice el 6, y vosotros me seréis Oh, and in verse 6 it says, and you shall be un reino de sacerdotes, to me a kingdom of priests nación santa. and a holy nation. ¿Qué es esto? What is this matter? Dios tiene un tesoro, God has a treasure, pero transmite su tesoro a nosotros but he transmits his treasure to us y nos hace un reino and makes of us a kingdom de sacerdotes. of priests. ¿Sacerdotes para qué? Priests for what? Para su descendencia. For his seed. Para que el esposo y la esposa como coherederos de esa herencia espiritual That the husband and the wife, as joint heirs of this spiritual inheritance, la pasen a sus hijos. would pass it on to their children. Algunos versos para mostrar cómo Pablo está tan claro de este asunto de la herencia. Let's look at some verses that we could see how Paul is very clear about this Romanos inheritance. 9:23.
Romans 9:23. para dar a conocer las riquezas de su gloria. In order that he might make known the riches of his glory Son los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. upon vessels of mercy, which he had before prepared unto glory. Efesios 3:8. Ephesians 3:8. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, To me, less than the least of all saints, me fue dada esta gracia de anunciar a los gentiles. was this grace given to announce to the Gentiles ¿Qué cosa? what? Las inescrutables riquezas de Cristo. The unsearchable riches of Christ Como, as the gospel. como el Evangelio. As the gospel. Así que en Apocalipsis 1:6 So in Revelation 1:6, dice que al final it says at the end, and El- made us a kingdom. el Señor tendrá lo siguiente. Hizo de nosotros The Lord will have the following. He made of us a kingdom, un reino, sacerdotes para su Dios y Padre. priests to his God and Father. A Él sea gloria To him be the glory e imperio and the might por los siglos de los siglos. forever and ever. Un reino y sacerdotes. A kingdom and priests. ¿Por qué un reino? Why a kingdom? Porque hemos recibido el linaje del rey. Because we've received the seed, the lineage of the king. Y ahora venimos a ser parte de la realeza espiritual. And we have become a part of the spiritual kingdom. Para ministrar como sacerdotes. To minister as priests. Entonces, tanto la esposa como el esposo So in that, then both the husband and the wife, tienen la misma herencia. they both have the same inheritance. Los dos están inclusive ya recibiendo las riquezas de la They're- gloria Even they are both receiving the riches of the glory y viviendo como el reino and living as the kingdom y ministrando como sacerdotes. and ministering as priests. Aleluya. Hallelujah. La redención lograda mediante la sangre de Cristo The redemption accomplished by the blood of no Christ solamente nos hizo un reino, not only made us a kingdom, nos hizo también sacerdotes para Dios. it has also made us priests unto God. Ahora tenemos un problema. Now we have a problem. En el primer mensaje In the first message, mencionamos que estamos teniendo una gran tragedia we mentioned that we have a great tragedy entre going on todos los grupos cristianos, among all the Christian groups, los grupos denominacionales. all the denominations. Dice que están perdiendo alrededor de un 60% de sus jóvenes. Studies have shown that they're losing up to 60% of their young people. Nosotros en el recobro del Señor We in the Lord's recovery no estamos nada bien. are not doing well either. Estamos perdiendo un 50%. We're losing up to a 50% of ¿Por our qué? children. Why is that? En el primer mensaje dijimos por la falta de visión de los padres. In the first message we stated it was due to the lack of vision on the part of the Los padres parents. no están cumpliendo bien su 50%. The parents are not fulfilling their 50% No están properly. infundiendo en sus hijos They're not imparting to their children apropiadamente la visión. the vision in a proper way. Por eso el título de este punto dice: And therefore, the title of this point stated mezclar la descendencia contamina la herencia. that mingling the seed pollutes the inheritance. Wow. Wow. Dios elige a Abraham God chose Abram porque vio que iba a ser un hombre fiel. because he saw that he would be a faithful man. Mira lo que dice aquí en Génesis 18:19. Look at what it says in Genesis 18:19. Porque yo le conozco For I know him, y sé que mandará a sus hijos that he will command his children y a su casa and his household después de sí a guardar el camino de Jehová. after him to keep the way of Jehovah. Imagínense, Can you imagine? él le estaba prometiendo
He was promising que iba a tener una descendencia inmensa he would have a very numerous y que a través seed, de él serían benditas todas las familias de la tierra. and that through him all the families of the earth would be blessed. Y no dijo, lo elegí And he didn't say I chose him porque él es bien inteligente. because he's very smart. Es muy manso, muy tranquilo. He's very meek and calm. No, No. él dice, porque yo le conozco He says, for I know him, y sé que mandará a sus hijos and I know he will command his y children a su casa and his household after him a guardar el camino de Jehová. to keep the way of Jehovah. Ese era su 50%. That was Abraham's 50%. Fíjense cómo lo que dice Abraham. See what Abram says. Abraham envía a su siervo And Abram sends his servant para buscar una esposa a su hijo. to find a wife for his son Isaac. Y le dice Génesis 24:13. In Genesis 24:3 he Y says, te haré jurar por Jehová, and I will make you swear by Jehovah, Dios de los cielos, the God of heaven Dios de la tierra. and the God of earth, Wow. Que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, that you will not take a wife for my son from the daughters of the Canaanites, entre los cuales yo habito, among whom I'm dwelling. sino que irás a mi tierra But you shall go to my y country a mi parentela and to my y relatives tomarás mujer para mi hijo Isaac. and take a wife for my son Isaac. ¿Sabe qué pasó con Isaac? You know what happened with Isaac? Isaac se casó con Rebeca. Isaac married Rebekah. ¿Y saben lo que Rebeca maduró y creció en su corazón? You know what was nurtured and grew in Rebekah's heart? La misma visión de su esposo Isaac. The same vision as his husband's, as Isaac, her husband's. Y del padre de Isaac. And the same vision that the father of Isaac. En Génesis 27:46. In Genesis 27:46, Y dijo Rebeca a Isaac, and Rebekah said to Isaac, fastidio tengo de mi vida I am weary of my life a causa de las hijas de Het. because of the daughters of Heth. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, If Jacob takes a wife of the daughters of Heth like these, como estas de las hijas de la tierra. from the daughters of the land, Oye esta expresión. listen, hear this expression. ¿De qué me servirá la vida? What good will my life be to me? ¿Tendremos nosotros tal corazón? Will we have such a heart? ¿Tendremos tal peso de oración por nuestros hijos e hijas que puedan tener el compañero apropiado? Will we have such a burden in our hearts that our sons and daughters find the proper mate? Que podamos infundir en ellos esta visión. That we would be able to infuse the same vision Que into el them. matrimonio no es para su satisfacción personal, That marriage is not for their own enjoyment. es para la continuación de la descendencia de Dios. Marriage is for the continuation of God's seed. Hubo una situación interesante. And then an interesting situation occurred. Había una situación con las mujeres viudas. There was a situation occurring with the widows. Al morir el marido, After the husband passed away, ellas perdían la herencia. they were losing the inheritance. Y la herencia era la tierra. And the inheritance was the land. La tierra es Cristo. The land is Christ. Las riquezas de gloria es Cristo. The riches of glory are Christ. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. It's Christ in us, the hope of glory. Ese es el tesoro de Dios ahora en nosotros. That is God's treasure now in us. Ahora nosotros somos el tesoro personal de Dios. Now we are God's personal treasure Porque Cristo está en nosotros. because Christ is in us. Así que literalmente las mujeres de Israel perdían su herencia. And so literally, the women of Israel who became widows would lose their inheritance. Así que ellas levantaron su preocupación. So they rose their concern
para que no quedarse sin herencia. that they would not be left out without inheritance. Así que los ancianos de Israel llegaron a un acuerdo. And so the elders of the people of Israel came to an agreement. En número 36:6. In Numbers 36:6. All right, That's it. 36:6. Pero si se casan con alguno de los hijos de las otras tribus de los hijos de Israel, But if they marry men from among the other tribes of Israel, la herencia de ella será quitada de la herencia de nuestros padres. the inheritance will be taken away from the inheritance of their fathers. Y será añadida a la herencia de la tribu And it will be added to the inheritance of the a tribe la cual ellas pertenezcan. to which they belong. Así será quitada de la porción de nuestra herencia. So it will be taken away from the lot of our inheritance. Y luego en el 36:6 And then 36:6. dice, esto es lo que manda Jehová This is what Jehovah commands acerca de las hijas de Zelofehad. concerning the daughters of Zelophehad, Cásense con quien bien le parezca, saying, let them be married to whom they think best. mas solo en la familia de la tribu de su padre se casarán. Only from the inheritance of our fathers they will. No, it's not here. They will only marry from the tribe of their fathers. No sé, That's it. hoy no tenemos muchas tribus, Nowadays, we don't have any tribes. solamente tenemos una tribu We only have one tribe con un padre. with one father. Un padre que nos ha impartido su herencia. One father who has imparted his inheritance to us. Un padre que nos considera su tesoro. One father who considers us his treasure. Y que este padre espera que nosotros transmitamos esta herencia sabiamente a nuestros hijos. And a father who expects us to transmit this inheritance wisely to our sons and daughters. Dice, si la herencia de ella será quitada de la herencia de nuestros padres si se casa fuera de la tribu del padre. Their inheritance will be taken away from the inheritance of their fathers if they marry outside their tribe. ¿Qué significa eso? What does this mean? Cuando un joven o una joven recibe al Señor, When a young man or a young girl receives the Lord, tiene la vida divina. they now have the divine life. Tiene que buscar a otro que tenga la misma vida. They must seek and find another one who also has the same divine Y life. vienen a ser coherederas de la gracia. And they come to be joint heirs of the grace. Él es heredero He is an heir y ella es heredera. and she's an heir. Pero cuando ella se une o él se une a una compañera que no tiene la vida divina, But when they, either the girls or the boys, are joined to one who does not have the inheritance of the divine life, entonces se rompió el patrón. then the pattern is broken. Dios no puede funcionar. God could not make that function. Dios no puede continuar con su proceso de la línea. That cannot continue the same process of the seed. Y lamentablemente And regrettably, se hace inútil para el propósito de Dios. it become useless for God's purpose. Usualmente, aunque muchas veces las jóvenes se casan con el varón o viceversa, con el deseo de ganarlo para la iglesia. Often the young man or woman have a desire that in marrying this unbeliever that they will come to become believers. Mi hermano puso el ejemplo de que cuando alguien está sentado A brother stated an example that if someone is sitting down y alguien está de pie and another one is standing up y trata de pararlo, and is trying to pull him up to stand up, ¿qué es más fácil? what is easier to do? Que el que esté sentado ale al otro That the one sitting down will pull down the one standing o el up, que esté arriba suba al otro. or then the one above will be able to lift up this one? El que está sentado tiene más fuerza para alar al otro.
the one below or sitting down has more strength and is more able to pull down the one above. Yo sé que ustedes han escuchado por ahí el asunto del príncipe Harry y su esposa Meghan en Inglaterra. I know you've heard about in the news this matter of Prince Harry and Princess Meghan in England. Es bien interesante It's an interesting porque he estado situation comparando lo que sucedió ahí con el mundo espiritual. in comparing what occurred there among them with the spiritual realm. La familia real, The royal family, ellos reciben un sustento, they receive a support, mucho dinero, a lot of money, mucho a dinero, lot of money. solamente por ser reales. Only because they are royals. Salir en televisión, They come out on TV, representar la reina, they represent the queen, el gobierno les da mucho dinero. and thus the government gives them lots of money. Lo que ellos desean más What they desire most, es que se casen dentro de su misma línea real. that the children would marry from among the royal lines. Pero aquí el príncipe Harry But here Prince Harry se enamoró de una actriz fell in love with an de actress Estados Unidos from the United States. y al principio todo se veía muy bien. And in the beginning everything looked nice, Pero ¿saben qué pasó? but you know what happened? Ella no le gustó She didn't like this la vida real. royal life. No le gustó las responsabilidades She reales. didn't like to carry on these royal Ella responsibilities. quería volver otra vez a su mundo. She wanted to go back to live in her prior world, Vivir en un país fuera de la atmósfera real. to live in a country completely outside this kingly or royal realm. Y ya ustedes saben lo que pasó. And now you know what happened. Él renunció a su herencia. He renounced, he gave up his inheritance. Dejó de ganar mucho dinero al He mes. forsook receiving a lot of money every month. Y está montando sus propias compañías, etcétera, para vivir aparte. And they're starting their own business to live completely separated. Yo sé que usted nunca pensó en esto, I know you've never considered this before. pero eso es exactamente lo que sucede cuando un hijo del rey se casa con alguien que no tiene la vida divina. But that's exactly what happens when a son of the king marries someone who does not have the divine life. No pueden armonizar. They cannot harmonize. ¿Por qué? Porque en Primera de Pedro 2:10 And why is that? Well, in 1 Peter 2:10 dice que en otro tiempo no eras pueblo, says, who once were not a people, pero ahora soy pueblo. but now are the people of God, Que en otro tiempo no se había concedido misericordia, who had not previously been shown mercy, pero ahora se ha concedido misericordia. but now have been shown mercy. Quiere decir que hay dos mundos aquí. So we can see from this that there are two worlds here. Los que son pueblo, Those who are people los of que God, son el pueblo de Dios, the people of God, y los que no son. and those who are not. Por eso necesitamos estar alertas. So we must be alert. Y nos toca a nosotros And it falls upon us orientar a nuestros hijos. in guiding, orienting our children. En 2 Corintios 6:14 2 Corinthians 6:14 dice, no unáis en yugo desigual says, do not become dissimilarly yoked con los incrédulos. with unbelievers. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. For what partnership do righteousness and lawlessness have? Y qué comunión la luz con las tinieblas. Or what fellowship does light have with darkness? Ahí lo dice. It's stated right there. No lo digo yo. It's not my saying this. ¿Saben por qué el apóstol Pablo puso eso ahí? You know why the Apostle Paul put that on there? Porque el apóstol Pablo quería preservar la descendencia real. Because the Apostle Paul wanted to preserve the royal seed. Entonces tenemos que ser cuidadosos. So we must be careful. Mira, aquí ocurre algo interesante en Esdras. We see something interesting occur here in Ezra.
era 2:61 y 62. In Ezra 2:61 and 62, Dice, y de los hijos de los sacerdotes, and of the children of the priests, los hijos de Abaía, the children of Hobaiah, los hijos de Jacós, los hijos de Barzilai, the children of Hakaz, the children of Barzillai, el cual tomó de las hijas de Barzilai, who took a wife from among the daughters of Barzillai, el Caladita, y fue llamado por el nombre de ellas. the Gileadite, and was called by their name. Ese Barzilai That Barzillai era el hombre de más confianza que David amaba, he was the most trusted man that David the king con loved. mucho prestigio. He had great prestige. Así que obviamente era muy deseable casarse con una hija de And él. so obviously it was very desirable to marry one of his daughters. Y ellos se presentaron como sacerdotes And they presented themselves as priests. y fueron y convencieron a Barzilai And they went and they convinced Barzillai, y se casaron con hijas de él. and they were married to Barzillai's daughters. ¿Saben qué pasó? Do you know what happened? 62. 62. Estos buscaron su registro These sought the registry entre aquellos que fueron inscritos por genealogía, among those who were enrolled by genealogy, pero no los hallaron. but they were not found. Por tanto, Therefore, fueron considerados contaminados they were considered defiled y excluidos and were excluded del sacerdocio. from the priesthood. Pero ellas fueron engañadas But they were deceived. y Barzilai fue engañado. And Barzillai himself was deceived. Mucho cuidado, hermano. Very careful, A saints. veces los jóvenes pueden llegar diciendo que sí, que les gusta la vida de la iglesia. Often, young people may come along and say, yeah, we like the church Voy life. a ir con ustedes I'm going to come along with y'all, hasta que finalmente la tiene. until he finally gets her. Y entonces ya no me interesa nada más. And then, I'm not interested. He doesn't want anything else ¿Y with, qué va a with the pasar? church life. ¿Qué And va what a pasar? happens? What will happen? Se daña la descendencia. The seed is damaged. Oh, Jesus. Lord Jesus. Vea el resultado del pueblo de Israel por no ser cuidadoso. Look at the results obtained by the people of Israel in their carelessness. Esdras 9:2. Ezra 9:2. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos. For they have taken some of their daughters for themselves and for their sons, De modo so that the holy seed Cayó el micrófono. Que la descendencia santa so that the holy seed se ha mezclado have mingled themselves con los pueblos de la tierra. with the peoples of the lands. Dice, es más, Indeed, la mano de los líderes y los jefes the hand of the leaders and rulers ha sido la primera en cometer esta infidelidad. has been foremost in this unfaithfulness. Esa fue la tragedia más grande del pueblo de Israel. That was the greatest tragedy Me- of the people of Israel, Mezclarse con los pueblos de la tierra. mingling themselves with the nations of the No earth mantener la línea del Padre. and not preserving the lineage, the seed of La the Biblia es Father. tan clara, hermano. The Bible is so clear, brothers. Señor Jesús. Lord Jesus. Por eso el versículo de Mateo 24:38 And therefore, in the verse in Matthew 24:38, dice, pues así como en los días antes del diluvio, it says, "For as they were in those days before the flood, estaban comiendo y bebiendo, they were eating and drinking, casándose y dándose en casamiento, marrying and giving in marriage, hasta el día que no entró en el arca. until the day in which Noah entered into the ark." Cuando se casan solamente porque le cae bien, When they marry only because they like each other, porque se enamoran tipo Hollywood, because they fall in love in the Hollywood fashion, eso es casarse y darse en casamiento. that's marrying and giving in marriage. Pero
cuando nos unimos pensando en la descendencia de Dios, But when we come together, when we unite with someone considering the seed of God, y esos dos se unen para hacer una sola entidad, and these two are joined to become one entity, Dios bendice, God blesses. porque su deseo se cumple. Because his desire is fulfilled. Y termino con esto, And I end with this. posiblemente no con lo más dulce, Perhaps it's not the sweetest part, pero es otra área que el enemigo está usando. but this is another area that the enemy has been using. Judas 7, Jude 7. como Sodoma y Gomorra, How Sodom and Gomorrah las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos and the cities around them, who in like manner with these se dedicaron a la fornicación gave themselves over to fornication y fueron en pos de una carne diferente, and went after different flesh, fueron puestas, por ejemplo, are set forth as an example, sufriendo el castigo del fuego eterno. undergoing the penalty of eternal fire. Romanos 9:29. Romans 9:29. Y como antes dijo Isaías, And as Isaiah has previously said, si el Señor de los ejércitos, unless the Lord of hosts, oiga esto, hear this, no nos hubiera dejado descendencia, unless he had left us a seed, como Sodoma habríamos venido a ser, we would have become like Sodom y a Gomorra habríamos sido hechos semejantes. and been made like Gomorrah. ¿Saben You know, el propósito principal del homosexualismo hoy? the main purpose of homosexuality Que today, no haya descendencia. that there would be no seed, Un matrimonio falso. a false marriage, Una imagen completamente fuera de la descripción de Dios. an image which is completely outside of that described Y by God. Satanás ha estado trabajando desde las escuelas con nuestros niños. And Satan has been continuously working from the school in our children. 10, 15 años atrás. 10, 15 years ago, Considerar que un homosexual to even consider that a homosexual fuera candidato a la presidencia de los Estados Unidos would be a candidate for the presidency of the United States. es un escándalo. It was a scandal. Hoy lo aplaudieron. Nowadays, it was applauded. Normal. Oh, it's so normal. Cuando se está despidiendo ya porque no fue elegido, When he was saying goodbye because he was not chosen, subió su compañero his partner went up to the podium y se dieron un beso. and they kissed two men. Oh, Lord Jesus. Oh, Jesus, ¿Qué right es there eso? on TV. What is that? Esa es la atmósfera que estamos viviendo. That is the atmosphere we are living Los in. padres tienen que estar alertas. The parents must be Establecer very alert claro que eso no es aprobado por Dios. and establish clearly that that is not approved by God. Mire Apocalipsis 11:8 y con esto termino. Look at Revelations 11:8, and we'll end with this. Al final de la gran tribulación, At the end of the Great Tribulation, después del ministerio de Moisés y Elías, after the ministry by Moses and Elijah, se llaman los dos olivos, called the two sons of olive, Dios va a sons of oil, permitir que ellos sean apresados y muertos. God will allow that they would be captured and killed. Y dice, y sus cadáveres estarán en la calle de la grande ciudad, And says, and their corpses will be on the street of the great city, que en el sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, which spiritually is called Sodom and Egypt, donde también fue crucificado el Señor de ellos. where also their Lord was crucified. En los tiempos que el Señor fue crucificado, In the times when the Lord was crucified, eso era lo que había llegado a ser Jerusalén, that's what Jerusalem had become, Sodoma y Egipto. Sodom and Egypt. Hoy eso es lo que no solamente Estados Unidos, todas las naciones han llegado a ser. And nowadays, today, this is what not only the United States, but all other nations
have become. Sodoma y Egipto. Sodom and Egypt, Corrupción y Corruption. mundanalidad. and worldliness. Por eso cuando vemos este virus que está poniendo rojo todos los países, So when we see this virus painting red all the nations on the map, la iglesia tiene que clamar por misericordia the church must plead for mercy, y arrepentirnos, and we must repent, porque no hemos sido suficientemente firmes con nuestros hijos for we have not been sufficiently firm with our children y cumplir la labor que nos corresponde. and fulfilling the labor and the purpose that is ours to do. Este gran misterio This great mystery es que Cristo y la iglesia is that Christ and the church puedan vivirse y expresarse may live and express en cada pareja, in each couple, en cada familia. in each family, Que cada pareja vengan a ser un sacerdote para Dios. that every couple may become a priest for God, Y que cada pareja venga a ser la novia para Dios. that every couple would become the bride for Christ, Para su descendencia. for his seed. Así que en el próximo mensaje So in the next message, estaremos explicando un poco sobre por qué Apocalipsis dice el espíritu y la novia dicen ven. we will comment on why does Revelation say, and the Spirit and the bride say, come, Como la culminación. as the culmination. Todo esto está ligado All of this is linked con este gran misterio. together with this great mystery. Gracias, Señor. Thank you, Lord Te Jesus. presentamos esta palabra. We present this word to you. Señor, que esta palabra haga nido en todos nuestros corazones. Lord, may this word make a home, abode in our hearts, Especialmente los padres con niños pequeños y jóvenes. especially in the parents with young and children and young people. Urge que tu descendencia sea salva, It is urgent that your seed would be saved, sea preservada would be preserved para tu propósito. for your purpose. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Amén. Amen.